अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इलेक्शन इत्तेहाद पे खदशात बरकरार हैं। इलेक्शन की तारीख जूं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से करीब आ रही है। जाहिर सी बात, हर किसी ने अपने सियासी मामलात और अपने सियासी वोट बैंक को देखते हुए इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाना है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो सीट एडजस्टमेंट है उसके क्या मामलात होंगे। हुकूमती इत्तेहाद का जो काउंटडाउन है वो शुरू है। इलेक्शन में हर कोई अपना अपना एजेंडा लेकर उतरता है, लेकिन पंजाब और मुख्तलिफ और जगहों पर जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात होने हैं इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ पीपल्स पार्टी के तर्जुमान होंगे। आखिर में जीएसपी प्लस के स्टेटस के हवाले से अहम तफसीलात आपको बताएंगे। दोबारा पाकिस्तान की जो सियासी और इकोनॉमी के हवाले से डिबेट पे बिल्कुल सेंटर में जीएसपी प्लस स्टेटस होता है। ये असल में है क्या और इसके पीछे क्या क्या अवामिल होते हैं जिसके नतीजे में ये डिसाइड होता है कि ये जो मुआहिदा है इसको किन खतूत पर चलाना है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी से। लेकिन आगाज करते हैं। आज की बड़ी खबर यह है, मौलाना फजल रहमान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सहाफियों से गैर रस्मी मुलाकात करते हुए एक बात की, जिसके बाद अब एक नया इर्ताश पैदा हो गया पाकिस्तान की सियासत में। मौलाना साहब कहते हैं जी कि नून लीग को पीडीएम को एतमाद में लेकर दुबई में मुलाकात करनी चाहिए थी। दुबई मुलाकात से मुतालिक अब तक पीडीएम को एतमाद में नहीं लिया गया है। हुकूमत क्या सिर्फ तनकीद के लिए है? एतमाद में लेना चाहिए था। जो कुछ तब हुआ और अब हो रहा है ये जमीयत का मौकफ नहीं है। सो मौलाना फजल रहमान साहब की जो ये पीडीएम इत्तेहाद है इसमें पीएमएलएन शामिल है। पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के इत्तेहादी जरूर हैं लेकिन वो पीडीएम में शामिल नहीं है, तो टेक्निकली पीपल्स पार्टी आगाह करने की पाबंद नहीं है, लेकिन इस पीडीएम इत्तेहाद में पीएमएलएन आगाह करने की पाबंद है। मौलाना साहब कहते हैं कि जो तब हो रहा है अब हो रहा है इसमें जमीयत का मौकफ नहीं है। कोशिश करेंगे उनके तर्जुमान से बात करेंगे प्रिसाइसली किस चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं। क्या केयर टेकर सेटअप के हवाले से, इलेक्शन की तारीख के हवाले से, किस तरीके से आगे जो ये मामला चलना है सीट एडजस्टमेंट का, उस हवाले से थोड़ी क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त इशू तो ये है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर्स सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल करें, कहीं जाकर आप ऑफिशियल एंगेजमेंट्स करें, जो पहला सवाल पाकिस्तान के हवाले से हर किसी के दिमाग में है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो या वो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हो या दुनिया भर में पाकिस्तान के जमहूरी निजाम में दिलचस्पी रखने वाले लोग हों कि क्या इस साल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो अब इस हवाले से खदशात का इजहार करना शुरू हो गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। कमिंग फ्रॉम पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों है, जरा पहले सुन ले उनके खदशात क्या है, फिर इस पर बात करते हैं। इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि इस मुल्क को आगे ले जाना चाहिए। ये आप एडहॉक पे और जो है वो 3 महीने और 6 महीने पे आप मुल्क नहीं चला सकते। अभी भी अगर ये चीजें अगर आप कहेंगे ये 3 महीने या 6 महीने तो आप वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। गैर आईनी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की, फिर मैशियत तबाही की तरफ जाएगी। मैशियत को बेहतर करने का एक वाहिद तरीका ये भी है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए इलेक्शन। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है होने चाहिए और दूसरी जमातों की, इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश है कि ना हो। सो हर कोई जिसको पाकिस्तान की सियासत के बारे में इस वक्त इल्म है, जो हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के मामलात हैं, सियासी इंस्टेबिलिटी के मामलात हैं, इसके साथ साथ एक डिप्लोमेटिकली जो चीज़ें इर्द गिर्द खत्ते में तब्दील हो रही हैं, सबको मालूम है कि इसका जो हल है वो सिर्फ एक ही है कि वक्त पे इलेक्शन हो। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सियासत की सितम ज़रीफी देखें कि आज भी इस मुल्क में इलेक्शन करवाने वाले, इलेक्शन को इंश्योर करने वाले, उसको फैसिलिटेट करने वाले, तमाम रूल्स को इंप्लीमेंट करवाने वाले और उसके नतीजे में इलेक्शंस के रिजल्ट के नतीजे में जो इसका फायदा उठाएंगे, यानी कि जो जीतेंगे या जो हारेंगे, उनमें से कोई भी स्टेक होल्डर अभी तक श्योर नहीं है कि क्या इलेक्शन वक्त पे होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। ऐसे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में ही होता है। पीपल्स पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आवाजें हैं। मंजूर वसान साहब की एक स्टेटमेंट मेरी नजर के सामने से गुजरी, जिसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है 8 से 10 अगस्त तक असेंबलियां तहलील हों। मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर की बजाय नवंबर में हों, क्योंकि अक्टूबर में गर्मी होती है और इलेक्शन कमीशन को भी कुछ वक्त दरकार होता है। नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात करवाए गए तो मुश्किल होगी। नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात में 8 से 10 माह लग जाएंगे, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली पुरानी मरदमशुमारी ही इस वक्त जिसकी बेसिस पे इलेक्शन करवाना वसान साहब की पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बेहतर होगा। बहुत से लोग केसेस में फंसेंगे और कुछ लोग बाहर आ जाएंगे। गालिबन ये वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है उसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। सो अभी तक ये क्लैरिटी आई नहीं है कि इलेक्शन 60 दिन के बाद या 90 दिन के बाद होंगे, सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये सारे मामलात जो हैं जेरे गौर हैं।
सो नून लीग का इसके हवाले से पूरा क्या मौकफ है, वो क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जरा ये सुनिए कि इलेक्शन की तौसी या उसकी मियाद के हवाले से PMLN में क्या सोच पाई जाती है। इंशाअल्लाह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। तकरीबन 1 माह के अंदर जो है असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएंगी। लेकिन अभी बहुत सारे मामला तय होने हैं। इलेक्शन क्या PDM की जो जमातें और इत्तेहादी हैं साथ मिलकर लड़ेंगे या अपनी अपनी जुदा गाना हैसियत से। माजी में हमने देखा कि जब भी साथ मिलकर इलेक्शन लड़े हैं तो कुछ जगहों पर इसका फायदा हुआ। यानी मुल्तान के अंदर हमने देखा कि वहां पर PTI के कैंडिडेट को हराना आसान हो गया, जब PMLN के जो उम्मीदवार थे वो दस्तबरदार हो गए, पीपल्स पार्टी को उसका फायदा उठा। लेकिन क्या जनरल इलेक्शन के अंदर कोई भी सियासी जमात के कैंडिडेट किसी दूसरी इत्तेहादी जमात के कैंडिडेट के सामने दस्तबरदार होंगे? क्योंकि ये बड़ी लोकल और बड़ी ही ब्रूटल लेवल पे, स्ट्रीट लेवल की पॉलिटिक्स होती है। वहां पे मैदान खुला छोड़ना किसी भी सियासी जमात को, चाहे अपने इत्तेहादी उम्मीदवार के लिए हो, मुश्किल होता है। तो ये बड़ी निटी ग्रिटी मामलात हैं। पीपल्स पार्टी और खास तौर पे पंजाब में अगर PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है तो बहुत सारे इसके उमूर अभी तय होने हैं। ये मामला लटका हुआ है, ये होगी कैसे, इस पे ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी क्या कहती है, सुनिए। आपके वाकई में पीपल्स पार्टी के साथ मुख्तलिफ हलकों में पंजाब में सीट एडजस्टमेंट आपकी इसका इम्कान है, आप इसके ऊपर काम करें? इम्कान है। मैं बड़े पैमाने पर होगी सीट एडजस्टमेंट या छोटा? मेरा ख्याल है सिलेक्टिव होगी। सो जी सारी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब वापस आएंगे हमारे साथ शायद खाकान अब्बासी साहब होंगे और उसके बाद भी पीपल्स पार्टी का भी इस पर मौकफ लेने की कोशिश करेंगे। कायरा साहब के साथ ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं शायद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज। बहुत शुक्रिया भाई साहब ने ज्वाइन करने के लिए। मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेटमेंट से आगाज करते हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की है तमाम सहाफ़ियों से पेशावर के अंदर। उनके कुछ गिले शिकवे हैं। वो कहते हैं दुबई में जो मुलाकात हुई आप PMLN ने मिल लिया, पीपल्स पार्टी ने मिल लिया, पूछा नहीं जमीयत उलमा इस्लाम को, बड़े यहाँ में इत्तेहादी हैं आपके, और उनको फिर ये अगर गालिबन TV पे आके कहना पड़ा तो उसका मतलब है कि पीछे बातचीत नहीं हुई होगी तो उनको मीडिया में आकर ये बात करनी पड़ी। नहीं, मुझे तो इल्म नहीं है कि उन्होंने आज क्या कहा है या उसमें शामिल क्यों नहीं हुए। मेरा इंप्रेशन ये था कि जो दुबई में मीटिंग हुई है वो 2 बड़ी जमातों की मीटिंग हुई है, मियां साहब की और जरदारी साहब की, फेस टू फेस। तो उसमें मौलाना साहब नहीं थे। ये बहुत से लोगों ने सवाल उस वक्त भी किया था, लेकिन मेरा ख्याल है वो मीटिंग सिर्फ इस हद तक 2 जमातों तक महदूद थी। नहीं तो वो जो सवाल जब किया गया मौलाना साहब क्यों नहीं है, तो उसमें क्या सेंस थी, क्यों नहीं है वो? क्या उनको इनवाइट नहीं किया गया या इस मीटिंग के अंदर उनकी चूंकि राय जरूरी नहीं थी इस वजह से उनको नहीं बुलाया गया? देखिए, वो आपस में बहुत सी मुशावरत होती है, हर मीटिंग में हर शख्स शामिल नहीं होता। यहाँ पर चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट मौजूद है, मौलाना साहब PDM के सदर भी हैं और PDM पार्ट है कोलिशन का, तो उनकी यहाँ पर मीटिंग होती रहती है प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ये मैंने कहा मुझे भी इस बात का इल्म नहीं है कि वो मीटिंग कहां तक महदूद थी, लेकिन मौलाना साहब शामिल नहीं थे ये बात। क्योंकि दुबई में जो खबरें थी कि जी वहां कोई केयर टेकर सेटअप के हवाले से सिफारिशात के ऊपर गौर हो रहा है, सीट एडजस्टमेंट के मामलात होंगे, जो भी आगे का सियासी मंजरनामा है। सो चूंकि मौलाना साहब थ्रू आउट 1.5-2 साल से बड़े एक्टिवली अलाइंड है आप लोगों के साथ, तो जो उनकी गैर मौजूदगी हमने तो चले देखा कि नहीं थे, तो अब खुद उनको महसूस हुआ है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मैं सुनाती हूँ। उन्होंने कहा है कि जी दुबई से मुतालिक मुलाकात पे अभी तक PDM को एतमाद पे नहीं लिया, ना बुलाया, ना अभी एतमाद में लिया। जो कुछ तब हुआ और अब हो रहा है, जमीयत का ये मौकफ नहीं है और एतमाद में लेना चाहिए है। और ना मुलाकात से पहले पूछा, ना बाद में बताया कि हुई क्या है बातचीत में। नहीं, मौलाना साहब का हक है कि उनकी अगर कोई उनको तशवीश है किसी बात पर या क्लैरिटी नहीं है तो वो क्लैरिटी गवर्नमेंट को और कोलिशन पार्टनर्स को उनको देनी चाहिए। क्योंकि जो मीटिंग हुई है, एक PMLN तो हिस्सा है PDM का, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं है। तो कोलिशन पार्टनर्स की मीटिंग, मेजर कोलिशन पार्टनर्स से मीटिंग हुई, लेकिन यकीनन मौलाना साहब का एक अपना एक मुकाम है, उनकी इस कोलिशन में एक जगह है, तो उनको जरूर एतमाद में लेना चाहिए। मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर लेंगे, उनको एतमाद में जरूर लेंगे। मेरे ख्याल आज के बाद तो शायद उनका गिला चुके बाद पब्लिक आ गया, पब्लिक ने कह दिया, तो ये बात इससे पहले तय हो जाती है बेहतर। सो अभी है क्या स्टेटस? बिकॉज ये गालिबन अभी तक आपको क्लैरिटी है बतौर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और एक ऐसी जमात जो स्टेक होल्डर है आने वाले इस पूरे सियासी जमात में, कि इलेक्शन हो रहे हैं अक्टूबर-नवंबर में। ये इलेक्शन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन करवाना या ना करवाना चॉइस है, यकीन करें। ये बहुत सी इस पे, और ये बदनसीबी है कि इलेक्शन के मामले में इतना शक और शुबा पैदा हो गया, और उसकी वजह भी है कि जो कुछ प्रोविंशियल
गवर्नमेंट्स के अंदर हुआ है, उसके बाद हर शख्स ये सवाल करता है। इससे पहले भी मैं एक जगह बैठा हुआ था तो वहां मुख्तलिफ जो लोग सियासत में थे नहीं थे वही सवाल सर, हर जगह में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मैं बाहर से भी चक्कर लगाती हूँ, हर पाकिस्तानी, हर इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर, हर कोई जो पाकिस्तान के बारे में जानता है, एक सवाल, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मैंने कहा आपसे पूछ लूं बिकॉज आप नहीं, बिल्कुल देखें, आपके पास ये चॉइस नहीं है, ये इलेक्शन टाइम पे होंगे या 60 दिन में या 90 दिन के अंदर, जिस तरह असेंबली डिसॉल्व होती है। अगर मुद्दत पूरी करती है 60 दिन है, नहीं करती 90 दिन। तो ये शक क्यों आ रहा है? अभी ईयू ऑब्जर्वर्स की भी गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा उनको भी इंडिकेटर्स अभी क्लियर नहीं है, ना उनको इनवाइट दिया गया पाकिस्तान में इलेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए। खैर अब वो चला जाएगा पेरेंटली इन्विटेशन एज पर माई सोर्सेज। पूरी दुनिया को यकीन नहीं आ रहा, वो भी कह रहे हैं हमें नहीं पता इलेक्शन होना है नहीं होना। मैंने कहा ना इसकी सारी वजह जो कि पिछले 4-5 महीने में सूबाई मामलात में हुआ है, और उसमें तस्वीर में जाए तो बहुत सी बातें वहां से टेक्निकलिटीज हैं, किसी एक की कहीं कुछ तजावज है, किसी और का तजावज है, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि इलेक्शन नहीं हुआ ना वक्त पे, होना चाहिए नहीं हुआ। देखें मैं उसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उनकी जिम्मेदारी थी कि इस बात को हमेशा के लिए दफन कर देते। उन्होंने एक सूबे के अंदर और रवैया रखा, एक सूबे में और रवैया रखा, और असल जो बात थी उसको छोड़ दिया, जो कि बहुत तय होना बड़ा जरूरी था कि क्या असेंबलियां सही तहलील की गई, आइन के मुताबिक की गई। आइन की तशरीह करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमेशा आप इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स यानी बनाने वालों की नीयत देखते हैं कि जब ये शिक रखी गई थी मकसद क्या था। मकसद ये नहीं हो सकता था कि आप सुबह उठें असेंबली डिसॉल्व कर सर, लेकिन उस शिक के अंदर ना इंटेंट का जिक्र है नहीं। उन्होंने कहा अगर सीएम समरी भेजेगा असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, इट्स वेरी क्लियर, आपने पढ़ा बिल्कुल, उसमें इंटेंट के हवाले से कहीं कोई हाशिया नहीं है कि इफ्स एंड बट्स के साथ वो क्वालिफाई नहीं हो रहा कहीं। लेकिन जब भी आप आइन की तशरीह करते हैं, आइन पे सवाल उठता है, जब सबसे पहले इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स वो लिखी हुई नहीं होती। आप उसको सारे आइन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शिक जब रखी गई तो वो किस सोच के तहत रखी थी, और यकीनन वो इस सोच के तहत नहीं रखी थी कि आप सियासी इंतशार। इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये बड़ा एक मुश्किल काम, मैंने पहले कहा, और पूरी दुनिया में ये होता है, अमेरिका में खास तौर पर, कि वहां तो एक आइन प्रिंसिपल का आइन है, उसमें कोई डिटेल्स नहीं है। तो हम भी जब भी आइन को देखते हैं तो इस बात को देखते हैं कि ये शिक क्यों रखी गई थी। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आपने कहा कि किरदार था, उसके ऊपर सवालात आपने उठाए। सर, एक इस मुल्क की पॉलिटिकल क्लास का भी किरदार है। अगर इलेक्शंस का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ इंटरप्रिटेशन आप मिलकर बैठ के करें, इलेक्शन अगर नहीं होंगे दो सूबों के अंदर, एक लिम्बो के अंदर गवर्नमेंट चल रही है, लिम्बो के अंदर लिटरली, तो इसमें पॉलिटिकल क्लास की भी कोई जिम्मेदारी है। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट को सेल्फ करेक्टिव वैज लेने, पॉलिटिकल क्लास ने क्या करना है? सर, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्लास ने क्या करना है? वहां पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया है। अगर वो इबहम पैदा ना होने देते, पूरा फुल कोर्ट रेफरेंस कर देते और वहां पर इस बात पर तशरीह होती कि क्या ये तहलील दुरुस्त है या नहीं है, सब मामला दुरुस्त हो जाता। आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाता। तो सर, सिंगल मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, बाकी किसी इदारे की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी हम सबकी है, ये जिम्मेदारियां हम तयन करते रहते हैं। आप मसले को हल करने की कोशिश करें, मैंने आपको मसले का हल बताया। सर, मसले का हल ये है कि बैठकर बात की जाती है, इलेक्शन की तारीख तय की जाती है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, लचक नहीं दिखाई गई जो दिखाई जानी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ को भी मान लेना चाहिए था। मैं ये बिल्कुल जो इलेक्शन की तारीख बैठकर हल नहीं होती, फिर इलेक्शन की तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन करता है। सर, इलेक्शन कमीशन अगर हेवीली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर की ब्रीफिंग के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ब्रीफिंग के ऊपर, और ये दोनों मिनिस्ट्रीज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास होंगी, उनकी ब्रीफ पर वो कहीं इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है या ये हुकूमत असरअंदाज हो रही है अपनी मिनिस्ट्री के तहत? असरअंदाज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, कार्रवाई करे। फिर आप अप्रोच कर रहे हैं अगर वो गलत तरीके से ये कह रहे हैं कि हम नहीं फंड नहीं रखे गए, आप कर्जे लेकर मुल्क चला रहे हैं, तो आप और कर्जे लेकर फिर इलेक्शन करवाएंगे, और वो इलेक्शन जो मुतनाज़ा है, और आप सुप्रीम कोर्ट की बात एक सूबे की कर रहे हैं, एक सूबे को छोड़ा हुआ है, वहां ही नहीं है। ये देखें ना, बहुत सी बातें हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं सर, लेकिन दूसरे सूबे को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा हुआ है सर, तो सियासतदान उसका मसला हल कर देना। जब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज टेक्निकली लगा हुआ है उसमें, तो ठीक है, जो भी लगा हुआ है वो इलेक्शन को नहीं रोक रहा ना। जो आप फैसला पंजाब के लिए करेंगे वो वहां पर भी होगा। और फिर मैं ये गुजारिश करूंगा कि सब मामले का हल जो है वो इस बात की तशरीह पर है कि क्या असेंबलियां सही तहलील हुई या नहीं हुई। ठीक है, अब यहां से वे फॉरवर्ड क्या? अब आप लोग एक केयर टेकर सेटअप बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर क्या कुछ बातों पे एग्रीमेंट है? कैंडिडेट्स के नाम अब कुछ आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, फाइनलाइज नहीं किया? देखिए, केयर टेकर सेटअप पे हम बड़ा जोर देते हैं
جب خورشید شاہ صاحب نے اور میں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا تھا، وہ لیڈر دی اپوزیشن تھے، میں لیڈر دا ہاؤس تھا، ہمیں 2 منٹ لگے تھے. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایسا ہو جس میں کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. یہ اولین ذمہ داری ہے جو آج لوگ، ابھی تو نہیں ہے ایسا، آئیڈیل ورلڈ کی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آئیڈیل ورلڈ آج ذمہ داری یہ ہے کہ ٹیکر سیٹ اپ بنانا مشکل نہیں ہے. لیڈرز ہاؤس بیٹھیں گے، اپوزیشن بیٹھے گی، فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر انگلی اٹھ جائے کہ الیکشن ہی مشکوک ہو جائے، الیکشن کے بارے میں ابہام پیدا ہو جائے، پھر خرابی پیدا ہوگی. سر 2018 میں پی ایم ایل این کی بڑی ہی ایک یہ ووکل شکایت تھی کہ ایک پری پول ریگنگ تھی جس میں سسٹمیٹکلی آپ کی جماعت کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر کے الیکشن میں حصہ لینے سے ان کو ایک بڑے طریقے سے رکاوٹیں پیدا کی گئیں، اور پھر ایک الیکشن کے دن کی ریگنگ تھی، اس پہ بھی آپ کے اعتراضات تھے. ایوری تھنگ از آن ریکارڈ. ابھی کیا ہے؟ ابھی کیا آپ کے جو مخالفین ہیں پاکستان تحریک انصاف، اگر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہمارے ساتھ بھی یہ ایک پری پول ریگنگ جیسا سا ماحول بن رہا ہے، تو کیا ان کے خدشات درست ہوں گے اس وقت؟ کیا یہ ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ خدشات درست ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی اپرچونٹی تھی کہ وہ ہاؤس میں بیٹھتے، ان کی ذمہ داری تھی. وہ ہار گئے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اپوزیشن میں بیٹھتے، بہت بڑی تعداد تھی، یعنی اسمبلی کی 90% بیٹھتی اپوزیشن میں، اپنا کردار ادا کرتے. انہوں نے وہ چھوڑ دیا. اب اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس میں کیا وہ انوالوڈ ہیں؟ ان کی لیڈرشپ بڑی سامنے آگے تھی. اب ان کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پروسیکیوشن کی حد تک میں بالکل کسی کی پروسیکیوشن کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ بڑی فائن لائن ہوتی ہے پروسیکیوشن کہاں ختم ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. پاکستان جیسے ملک میں تو خاص طور پہ جہاں پہ ہم سیاسی انتقام اکراس دا بورڈ، میں کسی ایک فریق کی بات نہیں کری، اس کے آڑ میں ہم پروسیکیوشن کی آڑ میں پروسیکیوشن کرتے رہے ہیں. ابھی ہو رہی ہے سر؟ آج ابھی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، تاریخ بتائے گی. کل ہو رہی تھی، نہیں ہو رہی تھی، بھی تاریخ بتائے گی. اب بات یہ ہے کہ ملک کی بات بھی کو کر رہا ہے. میرا صرف ایک سوال رہتا ہے کہ آج ملک کے معاملات پر بھی کسی کو پریشانی ہے؟ اس پر تو مجھے کوئی سوچ نہیں. تو یہ جو ساری گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، یہ ملک کے حالات کے لیے ہی نہیں کہہ رہے، مطلب کہ بھئی پولیٹیکل سٹیبلٹی اقتدار کی بات ہے. آج ساری اقتدار کی بات ہوتی ہے. مجھے اقتدار مل جائے گا تو مجھے اقتدار مل جائے. آپ کس چیز پہ اقتدار کریں گے؟ ملک کے حالات دیکھیں کسی نے. آج سوچ ملک کے لیے ہونی چاہیے. جج کیا کر رہے ہیں، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ملٹری کیا، دیکھنا پڑے گا آپ کو. چوائس نہیں رہی. میں یہی بار بار کہتا ہوں. آج سب یہی، پرائم منسٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو یہی کہنا چاہیے کہ سب یہی بات کریں کہ بیٹھیں، آگے کے راستے کا تعین کریں. ماضی کی غلطیاں آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ ہوا سب نے اس میں شامل ہیں. آگے کی بات کریں تاکہ ملک چل سکے. کیا تعین ہے آگے کے راستے کا؟ سسٹمیٹکلی کیا راستہ؟ بیکاز نہ ٹرسٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر، نہ کوئی گارنٹرز ہیں اس وقت جس کے اوپر تمام لوگ کا اتفاق ہو، نہ رولز آف دا گیم ہے فرینکلی کہ جس کے تحت آگے بڑھا جائے. تو طریقہ کار کیا ہے آگے بڑھنے کا؟ رولز آف دا گیم یہاں کوئی نہیں ہے. نہ ٹرسٹ کی ضرورت ہے، نہ ایک دوسرے پر اعتماد کی ضرورت ہے. ہم فریق ہیں، ملک ایک ہے. ملک کی بات کریں کہ جو حکومت کل آئے اس نے یہ کام کرنے ہیں. کسی میں آج کیپیسٹی نہیں ہے، سب حکومت کر چکے ہیں. آج کوئی پارٹی یہ دعویٰ کرے کہ میں کل آ کر انقلاب لاؤں گا یا لاؤں گی، میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا، کیونکہ سب حکومت. کیا آپ انقلاب لائے ہیں ملک کے اندر؟ آج بیٹھ کر راستے کا تعین کریں کہ معیشت میں کیا کرنا ہے، انتظامی معاملات میں کیا کرنا ہے، صوبوں سے کیا تعلقات ہوں گے، جوڈیشری سے کیا تعلقات ہوں گے، فوج سے کیا تعلقات ہوں گے، صوبوں کا کیا ہوگا. یہ سب باتیں آپ نے طے کرنی ہیں اور آگے بڑھنا ہے. کل جو آئے، وہ جو جیتا الیکشن میں حکومت بنائے چلائے، لیکن اس حد تک سب سپورٹ کریں. یہ بوجھ جو فیصلے آپ کو آج چاہیے، اس کا بوجھ ایک جماعت برداشت نہیں کر سکتی. مسلم لیگ نون نے بھی برداشت کیا نا. چند مشکل فیصلوں کا بوجھ ہے، اس سے 100 گنا زیادہ مشکل فیصلے آپ نے کرنے ہیں. کوئی جماعت نہ صلاحیت رکھتی ہے نہ یہ بوجھ برداشت کر سکتی ہے. سو ابھی جو آگے آنے والے الیکشنز ہیں، ظاہر سی بات ہے سر، ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسرسائز تو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کے حالات اور یہ تمام بیٹھ کر بات کرنی ہے، لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو ہے. الیکشن اکتوبر یا نومبر میں کرانے تو پڑیں گے. کیا یہ آپ کو آگے جاتے دکھائی دے رہے ہو کہ مارچ کی بات بھی ہو رہی ہے 8-9 مہینے آگے کرنے کی؟ بیکاز یہ جو ابھی آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 3 مختلف حکومتیں اس کو امپلیمنٹ کریں گی، اس مانیٹری پورے فیز کو. آپ کی موجودہ حکومت، کیئر ٹیکر حکومت، اور پھر جو نئی آئے گی اور نیا پیکٹ نیگوشیٹ کرنے سے پہلے وہ بھی ان شکوں کے اوپر جو تمام عمل درآمد کریں گے. کوئی فیز نہیں ہے، یہ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے. یہی ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں. 1.5 مہینہ اس حکومت کا رہ گیا ہے، 3 مہینے کا میکسیمم الیکشن کا پروسیس آ گیا.
اس کے بعد اگلی حکومتیں نیگوشیٹ کرنے نیا ایگریمنٹ. اس وقت تک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے کہ اگر آپ کی مشکلات آ گئی ڈیفالٹ سے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پاس ایک کوشن موجود ہے. یہ اس کا سارا مقصد ہے. الیکشن آگے لے کر جانا بہت بڑی غلطی ہوگی میری نظر میں. نہ اس میں قانون میں گنجائش ہے نہ آئین میں گنجائش ہے. آپ کو اگر لیگل سینکشن مل جاتی ہے کورٹ سے تو وہ مل سکتی ہے. لیکن آج جو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اگر آج راستے کا تعین نہ کیا، الیکشن آئینی ضرورت ہے، میں اس کے حق میں ہوں، اس کے علاوہ آپ کا چارہ نہیں ہے، لیکن یہ الیکشن آپ کو حل نہیں دے پائیں گے اگر آپ نے آج بیٹھ کر. آج امتحان اس ملک کی پولیٹیکل، جوڈیشل، ملٹری لیڈرشپ کا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی آپ 10 مہینے بعد جو ڈیفالٹ سے بچانے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو سیاسی غلطیاں خود کی بھی ہیں نا. اگر یہی مفتاح اسماعیل صاحب جو 10 مہینے پہلے شرائط مان کے امپلیمنٹ کرا رہے تھے، 10 مہینے آپ کی گورنمنٹ نے ویسٹ کر دیے. اب آپ دوبارہ اس کے کوشن میں ہم سب شکر ادا کر رہے ہیں وہ ڈیل ہو گئی. لیکن یہ ڈیفالٹ ہر 3 مہینے بعد یہ خدشہ تھا، ہم اس کو اوائڈ کرتے تھے. ہر 3 مہینے بعد سارا دن چباتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر غلطی ہوگی تو غلطی ہو چکی ہے. اب آگے کو دیکھیں، آگے کے راستے کا تعین کریں. اس میں آئی ایم ایف سے جو ایگریمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ایک چھوٹا حصہ ہے. آپ کو سیاسی یونیفیکیشن بھی چاہیے. آپ کو ایک سیاسی نظام چلتا ہوا چاہیے. سیاسی نظام یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کو گالی نکال رہے ہوں، ملک کی پرواہ نہ کریں. پہل کون کرے گا اس میں؟ پہل جو بھی کرے. یہ آپ کی آج بدنصیبی یہ بھی ہے کہ اس ملک میں کوئی نیوٹرل آربیٹر نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، جو سب کو بٹھا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں آج کہ ان حالات میں میاں نواز شریف صاحب ایک آدمی ہیں جو ملک سے باہر رہے ہیں، سب سے سینئر سیاستدان ہیں اس ملک کے. تو کسی پر آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا. کسی پر آپ اس میں اگر نیت درست ہو، اچھی نیت سے شامل ہو تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. اس کے لیے انہیں ملک واپس آنا ہوگا. اس کے وہ آ جائیں گے ان کا کوئی کیا ستمبر کے بعد وہ جو کچھ تبدیلیاں ہوں گی اس کے بعد آئیں گے یا وہ آ جائیں گے خود؟ دیکھیں آپ ستمبر سے پہلے، ستمبر کے بعد کو چھوڑیں. نہیں، ستمبر از امپورٹنٹ سر. میں تو سننا چاہتا ہوں. میں میاں صاحب کا وکیل نہیں ہوں، لیکن میں کم از کم سننا چاہتا ہوں اس ملک کی سپریم کورٹ سے، اس ملک کے عدل کے نظام سے کہ ہم نے غلط فیصلے کیے، ہم نے ناانصافیاں کی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے چلتی حکومت توڑ دی 20,000 درہم نہ لینے پر. یہ پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جو رقم نہ لینے پر ٹوٹی ہے حکومت. نہ لینا کرپشن ہے. اور آپ نے تاحیات نااہل کیا. یار کوئی انصاف کا تقاضے ہوتے ہیں. کچھ منہ سے ہی کہہ دیں یار غلط ہوا ہے. جس کیس میں کنوکٹ کیا آپ وہاں پر لگے ہوئے تھے، مانیٹرنگ جج لگے ہوئے تھے. سپریم کورٹ مانیٹرنگ جج لگا ہوا تھا ٹرائل کورٹ میں. جج کہہ رہے میں بلیک میل ہوا ہوں. تو ان باتوں کو رہنے دیں، آگے کی طرف دیکھیں. ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں گے، اپنے سیاسی مفاد کو ایک طرف کریں گے، حل نظر آ جائے گا. چلیں، بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود. کہتے ہیں کوئی نیوٹرل اس وقت ملک میں ثالث ہے نہیں جس کے اوپر اعتماد کیا جائے. یہ نظام آگے بڑھے گا کیسے؟ کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک بیک شفٹ ارینجمنٹ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس ملک کے جو سیاسی مسائل ہیں اس کا حل پولیٹیکل کلاس کو مل کر ہی نکالنا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی سے قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشیر وزیر اعظم برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان. بہت شکریہ قاہرہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ابھی تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑے قاہرہ صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کو اعتماد میں لے کر دبئی میں ملاقات کرنی چاہیے تھی. نہ پہلے بات کی گئی نہ اس کے بعد کوئی ان سے رابطہ کیا گیا. جو بھی دبئی کے اندر میٹنگ ہوئی ہے پی ایم ایل این کی پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی کا اس پہ کوئی رد عمل یا یہ بات چیت پہلے ہوئی کیوں نہیں؟ مولانا صاحب کو آن بورڈ لیا کیوں نہیں گیا؟ انہوں نے پی ڈی ایم سے بات کیا ہے. ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے نہیں، ہم سے تو انہوں نے گلا کیا نہیں. جن سے کیا ہے وہ جواب دے لیں. ٹھیک ہے. ویسے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کو ان کی رائے کو ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا؟ میں اس کا حصہ نہیں ہوں، نہ میں پوچھ سکتا ہوں نہ جواب دے سکتا ہوں. چلے سر، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں لیکن اس ملک میں ایک اہم سیاسی سٹیک ہولڈر آپ ضرور ہیں. جب اس حکومت میں اوور آل ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں لیکن کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے. مولانا صاحب کا یہ گلہ ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مولانا کا تعلق میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہے، زرداری صاحب سے بھی ہے. ماریا ہمارے پاس تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کوئی ملاقات پراپرلی ہوئی بھی ہے کہ نہیں، اور ہوئی ہے تو کسی کے پاس اس کا ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ کیا ڈسکشن ہوئی ہے. اور اگر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ گلہ کر رہے ہیں تو ان کا یہ گلہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی فیصلہ ایسا ہو جو سامنے آئے جس کا تعلق موجودہ حکومت سے ہو یا آئندہ کے لیے کسی فیصلے کے ساتھ ہو تو پھر اس سے بات ہو سکتی ہے، ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے.
लेकिन फिर दोस्तों में गिले शिकवे चलते रहते हैं। अभी तो यही पता नहीं कि वहाँ कोई डिस्कशन हुई है। नहीं सर, हुई है, वो तमाम चैनल से रिपोर्ट की है, उनकी जो गुफ्तगू थी वो उस हवाले से हमने आपको। किसी चैनल के पास कोई खबर नहीं है, सीना गजट है, उम्मीद के घोड़े हैं और जितने ख्याल के घोड़े को दौड़ा। चले सर, 8 के 8 चैनल ख्याल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, उसी बेसिस पे मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। आपके जरिए उन 8 के 8 बल्कि 9 चैलेंज को चैलेंज कर रहा हूँ। किसी एक के पास कोई मुसद्दका खबर नहीं है। चले हम कोशिश करते हैं मौलाना साहब के तर्जुमान को भी टेलीविजन पे हम ले लें साथ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी शाहिद खां कान अब्बासी साहब प्रोग्राम के अंदर हमारे शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनको अब कोई शक नहीं है कि इलेक्शन शायद के वक्त पे इलेक्शन होंगे। ही इज प्रीटी कॉन्फिडेंट। लेकिन फिर भी कायरा साहब, अभी भी लोग ये क्यों सवाल पूछते हैं? आपसे पूछते होंगे, आप जहां जाते होंगे, कि क्या वक्त पे इलेक्शन हो रहे हैं? अक्टूबर नवंबर की हम बात कर रहे हैं। क्या आप भी उतने ही कॉन्फिडेंस है जितने शाहिद खां कान अब्बासी साहब है? मारिया, वैसे मेरी बात महसूस न कीजिएगा। अगर मीडिया इस बात को तसल्ली से बात करना शुरू कर दे, आप लोगों को तसल्ली करा दें कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, आप शक न डालें, आप स्पेकुलेटिव सवाल न खड़े करें, लोगों को यकीन आ जाएगा। सर, हम होता यह है कि स्पेकुलेटिव सवाल ना करते, अगर केपी और पंजाब के अंदर हो जाते इलेक्शन, तो हमारे पास कुछ कहने को होता नहीं। चूंकि आईनी जवाब नहीं था, एक अदालती फैसला था। हमने पहले दिन कहा था कि ये बदनीति से तोड़ी गई असम्बलियां हैं, इमरान खान के हाथ साफ नहीं है। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने कहा गलत फैसले हैं। अदालत के बैठे हुए जज साहबान ने उस फैसले को कहा कि इसको देखा जाना चाहिए। बारों ने कहा, पार्लिमान ने कहा। वो तो एक और सूरत थी। और वो असम्बली, इससे पहले भी असम्बलियां खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, पंजाब की और कौमी असम्बली इससे पहले तोड़ी गई और बहाल कर दी गई। वो एक और सूरत हाल है। ये जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर देती है, उसके बाद तो किसी जवाब की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सर, वो असल में ये जो बात है ना, ये स्टेटमेंट, वैसे खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट मेरी 7 जुलाई की मेरे सामने है। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन की मुद्दत आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो मईशत को नुकसान होगा। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि उनके इत्तेहादियों की ख्वाहिश है कि वक्त पे इलेक्शन ना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है वक्त पे इलेक्शन हो। तो फिर उधर से ही सवाल उभरते हैं। नदीम अफजल चंद साहब के पास कोई खबर होगी किसी इत्तेहादी की? मेरे पास तो है नहीं। अच्छा, मैं तो जिस हद तक जानता हूँ, मुस्लिम लीग के जिस दोस्त से मेरी बात हुई है, वो तो टाइम पे इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक तलब खुर्शीद शाह साहब का, एक सवाल होते हैं स्पेकुलेटिव या एक होता है मफरूजन पर मबनी सवाल। मसलन आप मुझसे सवाल करती है कि जी अगर इलेक्शन डिले हो गया तो क्या होगा? अगर मैं इसका जवाब दे दूंगा, जो भी अपना तहफ़्फ़ुज़ बयान करता हूँ, तो उसके नतीजे में ये होगा कि आपका सवाल गायब हो जाएगा और मेरा जवाब जो है वो हेडलाइन बन जाएगा। तो इसी तरह की सूरत हाल है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मफरूजन पर मबनी सवालों के जवाब न दिए जाए। बड़ी सिंपल बात है, कोई गुंजाइश नहीं है। आइन का तकाजा यह है कि 14 अगस्त तक असम्बली की मुद्दत खत्म हो जानी है। अगर उससे पहले असम्बली डिसॉल्व हुई तो 90 दिन, अगर उस मुद्दत पूरी करने के बाद हुई तो 60 दिन में इलेक्शन होंगे। इसके अलावा आइन के अंदर तो रास्ता है कोई नहीं। अगर आइन से कोई मावरा जाना चाहता है तो वो और बात है। वो जिस बातों का जिक्र करते हैं कि जी आइन के अंदर एक जवाज मौजूद है कि असम्बली की मुद्दत में 6 माह के लिए इजाफा हो सकता है, वो एक गैर मामूली सूरत हाल का एक जवाज रखा गया है कि खुदा न खास्ता सही उसकी बड़ी सीरियस कंडीशन है सही। कि अगर मुल्क के अंदर जंग लग जाती है, खाना जंगी हो जाती है, अल्लाह न करे, अगर कोई पेंडेमिक फैल जाता है, किसी एक इलाके के अंदर आया हुआ फ्लड नहीं, को बहुत बड़े लेवल पे इस तरह की सूरत हाल कि अमलन इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन न रहे, ठीक है, तो फिर आप वो भी सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट होगा। फिर आप असेंबली की मुद्दत बढ़ा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल था कि माशी इमरजेंसी नाफज करके शायद कोई ऐसी सूरत बनाई जाए। अब उसके भी हालात खत्म हो चुके हैं। तो क्या जवाब हो सकता है आइन से? चलिए, कायरा साहब का ख्याल है कि कोई जवाब आइन से मावरा जाने का नहीं है। यही बात शाहिद खान अब्बासी साहब ने कही। कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान जो मुलाकात में स्टेटमेंट दी, उस पर हाफिज अब्दुल्ला साहब से उनका मौकफ जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये मुलाकात गैर रस्मी हुई है। क्या वाकई ही पीडीएम के हवाले से कुछ तहफ्फुज़ात हैं इस जो दुबई मुलाकात की बाद? इस पे हम उनसे बात करेंगे। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये क्या मौलाना साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि पीडीएम को एतमाद में लेकर दुबई में मुलाकात करनी चाहिए थी, मुलाकात के बाद भी एतमाद में नहीं लिया गया जमीयत उलमा इस्लाम को, क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इस अहम वक्त पर और अहम मौजू की बुनियाद पर मुझे लिया। देखिए, बात यह है कि जब से दुबई में मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
اور مریم نواز صاحبہ، ان کی ملاقاتیں روز اول سے دبئی میں جو میڈیا پر ہم سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، جو ہم سن رہے ہیں میڈیا پر، اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت میرے خیال میں وہ کافی سوچ بچار میں تھی کہ جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے کہ سب سے بنیادی طور پر ابتدا میں پی ٹی آئی رجیم کی دھاندلی زدہ حکومت اور ایک سلیکٹڈ حکومت کے خلاف سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آواز اٹھائی۔ 48 گھنٹے کے اندر اسلام آباد میں بیٹھک ہوئی تمام جماعتوں، اپوزیشن جماعتوں کی، اور ایک ہی مطالبہ رکھا کہ ملک میں اصل نو صاف اور شفاف الیکشن، موجودہ الیکشن مسترد یہ سلیکشن ہے، اس کو بنیاد بنا کر جا کے جمعیت علماء اسلام نے ملین مارچ کیے، آزادی مارچ۔ جی حافظ صاحب، تھوڑا سا اگر ہم اس دبئی کی میٹنگ کی کانٹیکسٹ میں جی کانٹیکسٹ میں بات کر لیں سر، اسپیسیفکلی اعتراضات کیا ہیں؟ آپ مہربانی کر کے مجھے 1 منٹ دیں گے۔ پھر پی ڈی ایم بنی، جب پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم کے تسلسل کے نتیجے میں تاریخ عدم اعتماد کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہباز شریف بحیثیت ایک بڑی پارٹی کے لیڈر وہ وزیر اعظم بنے، باقی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور پی ڈی ایم سے باہر پیپلز پارٹی اور اے این پی وہ اس کی حصہ رہی جو آج تک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آنے والے حکمت عملی اور صورتحال کے نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اسمبلی کی کیا نوبت ہوگی، کیا حکمت عملی ہوگی، مختلف قسم کی چیزیں، کیا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو سب سے تیسری اور سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل این کے بعد دوسری پارٹی بڑی جمعیت علماء اسلام ہے، پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم میں نہیں ہے، البتہ حکمران اتحاد میں ہے۔ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سے کیوں مشاورت نہ ہو، بالکل ہو، لیکن جمعیت علماء اسلام کو آپ نے کیوں باہر رکھا؟ سر آپ کو دعوت نہیں دی گئی یا آپ سے رابطہ نہیں کیا گیا یا آپ کو بعد میں ملاقات کے پتہ چلا، یہ وجہ کیا ہے؟ آپ کو باہر کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کس کو پتہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب لندن سے دبئی آ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، اور اسف علی زرداری صاحب دبئی جا رہے ہیں کس مقصد کے لیے؟ مریم صاحبہ اور بلاول بھی پہنچ گئے۔ دونوں پارٹیوں کی قیادت آپس میں پاکستان کی مستقبل کی سیاست اور موجودہ سیاست کے بارے میں مشاورت ہو رہی ہے، لیکن آپ بتائیے پی ڈی ایم میں مسلم لیگ پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور لیڈنگ پارٹی ہے، وزیر اعظم اس کا ہے، آپ ایک ایسی بڑی پارٹی جو پی ڈی ایم کی ہے اس کی ایک جدوجہد، ایک تسلسل ہے، ایک تحریک ہے، اس کو آپ کیسے نظر انداز کریں؟ لیکن حافظ صاحب میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دبئی میں جو بھی فیصلہ پی ایم ایل این کرے گی جمعیت علماء اسلام اس مسئلے کی پابند نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ جو بات ہے گفتگو، یہ تو یوزلی آپ اتحادی ہیں، فون کال کر کے فون اٹھا کر ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے ہیں، اتنا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ مولانا صاحب کو یہ بات صحافیوں کے سامنے کرنی پڑی۔ کیا کوئی فون کال کر کے آپ نے رابطہ کر کے پوچھا کہ آپ کو کیوں نہیں؟ جب انہوں نے یہ محسوس ہی نہیں کیا، یہ تو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ مولانا صاحب نے روز اول سے لے کر آج تک انہوں نے انتظار کیا، یہ سوچتا رہا کہ ہو سکتا ہے آج دبئی سے رابطہ ہو جائے، کیونکہ بات تو ملک کی ہے نا، ملک کی مستقبل ہے، بات تو نہ نواز شریف کی ذات کی ہے نہ اسف علی زرداری صاحب کی ذات کی ہے، بات ملک کی ہے، اور ملک میں حکومت پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کی ہے۔ اب میں پیپلز پارٹی سے گلہ نہیں کرتا، میں پی ایم ایل این سے پوچھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم میں سب سے دوسری بڑی پارٹی جس کی بہت بڑی جدوجہد ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، آپ نے ان سے پوچھا؟ تو جب نہیں پوچھا اور حکمران اتحاد میں پھر پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جو بھی اہم فیصلہ وہ ہم مل کے فیصلے کرتے ہیں،
जब नहीं पूछते हैं तो भी फैसला दुबई में होगा, वो फैसला पाकिस्तान का नहीं होगा, न पीडीएम का होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज अहमदुल्ला साहब कि दुबई में अगर कोई फैसला होगा तो वो उस फैसले की पाबंद जमीयत उलमा इस्लाम नहीं होगी। गिला उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से है, पीपल्स पार्टी से नहीं है। बहरहाल इन अहम फैसलों से उन्हें बाहर रखा जा रहा है। भरमी थी ये जमीयत उलमा इस्लाम की। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जीएसपी स्टेटस के हवाले से गुफ्तगू हुई। आज यूरोपीय यूनियन की सफीर साहिबा का बयान भी सामने आया। ये है क्या असल में जीएसपी स्टेटस, और यूरोप इसके बारे में क्या सोच रहा है? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूरोपीय यूनियन ने 2014 के अंदर जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान के लिए जब अप्रूव किया था, उसके बाद से 5 साल से यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तानी खाम माल और एक्सपोर्ट्स की जो मार्केट है वो एक्सपैंड होती जा रही है। लेकिन इस साल चूंकि ये जो लेजिस्लेशन है इसकी बेसिस पे ये मुआहदा आगे कैरी ऑन करना है, ये इसकी मियाद खत्म होने जा रही है, तो उसके बाद स्टेटस क्या होगा बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। इस हवाले से इस हफ्ते यूरोप में गया सहाफियों का एक वफ्द, वहां पर इस हवाले से सवाल जब पूछे गए तो जो मालूमात थी वो हम आपके साथ यहां पर शेयर करते हैं। पाकिस्तान को चूंकि यूरोपीय यूनियन के साथ जीएसपी प्लस स्टेटस के बेशुमार फवायद हासिल हैं और ये खदशा के जीएसपी प्लस स्टेटस से मुतालिक कानून साजी की मियाद रवां बरस 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस वक्त बोलीविया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, फिलिपाइन, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान को यकतरफा तौर पर जीएसपी प्लस टैरिफ की रियायत मिल रही है। तो फिर अब ये था कि होगा क्या आगे, तो वहां पर तय ये हुआ है इस साल कि जीएसपी प्लस स्टेटस से मुतालिक कानून साजी में शायद 4 साल के लिए तौसी कर दी जाए। लेकिन जब ये तौसी होगी तो उसके लिए मजीद सख्त शराइत आयद होंगी। जीएसपी प्लस स्टेटस की कुछ शराइत पर यूरोपीय यूनियन काउंसिल और यूरोपियन पार्लियामेंट में चूंकि इस वक्त इख्तलाफात हैं, यूरोपीय यूनियन काउंसिल पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस की तौसी को मुहाजिरीन के मामले के साथ जोड़ना चाहती है। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट तिजारत को मुहाजिरीन के मसले के साथ नहीं जोड़ना चाहती। जीएसपी प्लस स्टेटस पे तौसी के लिए पाकिस्तान का 27 अहम शराइत पर अमल करना लाजिम है, और अगर इसको बरकरार रखना है तो फिर पाकिस्तान को प्लान ऑफ एक्शन पर अमल भी करना होगा। और जीएसपी प्लस स्टेटस के मौजूदा प्रोग्राम की रिव्यू रिपोर्ट इसी साल सितंबर में जारी होगी। जो नया रिव्यू लेजिस्लेशन आएगी उसके हवाले से जो कुछ ममालिक के बारे में ये खदशा है कि शायद वो उसमें दोबारा रीअप्लाई ना करें क्योंकि अहलियत का मसला हो जाएगा। पाकिस्तान में जो रिव्यू रिपोर्ट आनी है, पिछले गर्मियों में चूंकि वो एक मिशन आया था पाकिस्तान में, तमाम मामला के जायजा लेकर गया, वो रिपोर्ट कब आएगी और उसमें किन अवामिल को मद्देनजर रखा जाएगा, इस हवाले से जो यूरोपीय सफीर है पाकिस्तान में उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। Latest report on the GSP Plus monitoring mission that came last summer is going to come out soon. There are certain areas where the EU would like to see more improvement, for instance, on freedom of expression, on freedom of the media. हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं, सीनियर मुआशी तजियाकार हैं, अभी खुद भी यूरोपीय यूनियन के वक्त के साथ वहां पर मौजूद थे। जीएसपी स्टेटस के हवाले से बड़ी सख्त वहां पर जो इंटरेस्टिंग डिबेट थी, कुछ सख्त सवालात भी थे, कुछ ठोस मालूमात भी थी। उसी बेसिस पे शहबाज साहब आपसे पूछें, आपकी सेंस क्या है इस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में डोमेस्टिकली जीएसपी स्टेटस के हवाले से लोगों में, हुकूमतों में, पॉलिटिकल क्लास में जेन्युइनली ज्यादा अवेयरनेस है और ये बड़ा कॉवेटेड भी है और पाकिस्तान इसका हिस्सा बनना भी चाहता है। यूरोप में क्या सेंस थी इस पूरे मामले के हवाले से, आपकी क्या असेसमेंट है वहां मुलाकातों के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस वक्त जो स्कीम जैसे आपने बोला कि ये दिसंबर 2023 में ये खत्म होने जा रही थी और इसमें यूरोपियन कमीशन ने 4 साल की एक्सटेंशन जो है वो प्रपोज की है। याद है इसमें ये जो एक्सटेंशन है सिर्फ टाइम फ्रेम की है, इसकी जो शराइत है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही है। मौजूदा स्कीम है जैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया। वहां पे इस वक्त जो सेंस है वो यूरोपियन कमीशन जो है वो बिल्कुल इस चीज के फेवर में है कि इसको एक्सटेंड किया जाए और यूरोपियन पार्लियामेंट भी चाहती है कि इसको एक्सटेंशन दी जाए। कितनी दी जाए, क्योंकि अब ये टेक्निकल एक चीज है। वहां पे अभी जो एक्सटेंशन होने जा रही है वो किसी मुल्क की वजह से नहीं होने जा रही, वो यूरोप की जो पार्लियामेंट है उसके जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी वजह से। चूंकि इनके पास टाइम नहीं था तो मौजूदा स्कीम को प्रपोज इन्होंने 4 साल के लिए एक्सटेंड करने के लिए किया है। अब यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन पार्लियामेंट क्या डिसाइड करती है, वो 2 साल होगा, 3 साल होगा, 1 साल होगा या 4 साल को ही वो इंडोर्स कर देंगे, ये तो अभी देखने वाली बात है। लेकिन लग ऐसे रहा है, जो हमारी वहां पे आप भी मौजूद थी, जो वहां पे इंटरेक्शन हुआ है कि यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन पार्लियामेंट ये दोनों जो इदारे हैं बहुत प्रो है जीएसपी प्लस के। लेकिन जो यूरोपियन काउंसिल है जो रिप्रेजेंट करती है जो मेंबर स्टेट्स हैं 27, वहां पे जो व्यूज हैं वो काफी स्ट्रांग है इन अ सेंस कि वो ये चाह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा पैकेज चल रहा था 10 साल वाला खत्म होने जा रहा है, जिसपे जो 27 कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस के
وہ پاکستان سمیت 9 ممالک نے ان کو ریکٹیفائی تو کر دیا، لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی وہ اسٹرانگ نہیں ہے. اب ڈبیٹ یہ چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آگے جو آپ کی نئی اسکیم آئے گی، نئی اسکیم پھر اس طرح کی نہیں ہوگی. FATF کا آپ کو یاد ہوگا جو ایکشن پلان وہاں پہ یہ بات ہوئی، جی جی ایکشن پلان وہاں پہ جو بھی ممالک ان کو دینا پڑے گا اور ہر سال دینا پڑے گا، اور پھر اس ایکشن پلان کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ فالو کرنا پڑے گی. یہ ایک چیز. دوسرا جو امیگریشن والا ایشو ہے، ری ایڈمیشن پالیسی والا، اب آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک جو کشتی والا ایک حادثہ ہوا جس میں پاکستانی بھی اس میں بے شمار تھے، وہ اپنی جانوں سے گئے. جس طرح کی یہاں پہ جو مسائل ہیں، جو کنٹریز ہوتی ہیں ان کی ریگولیشن اتنی ویک ہیں، ان کے سسٹمز اتنے ویک ہیں کہ یہاں سے لوگ اللیگلی مائگریٹ کر جاتے ہیں اور اس کو قابو نہیں کر پاتے، اور پھر جب وہاں پہ وہ جا کے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو یہ ممالک اس میں پاکستان بھی شامل ہے اپنے ہی شہریوں کو واپس نہیں لیتے. یورپین جو کونسل ہے اس کا یہ اس پہ موقف ہے کہ اب یہ بہت ہی لوز پالیسی ہے، اس کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف اس کو ٹائٹ کیا جائے، اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا جائے. لیکن شہباز اس پہ دیکھیں جو ایک اینگل ہے جو مجھے اب پتا چلا وہاں جا کر کہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک میں یورپ میں اس دفعہ الیکشن ہو گئے اور خدشہ شاید اگر وہاں قدامت پسند آ گئے تو یہ شرائط مزید سخت ہو جائیں گی. تو جو موجودہ اس وقت وہاں پہ حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ انہی کے دور میں بہت سارے معاملات طے ہو جائیں، ورنہ اگلا جو لیجسلیشن ہو شاید اس کے اندر بہت زیادہ مزید کڑی شرائط شامل کرنی پڑ جائیں، کیونکہ گورنمنٹ چینج ہو جائے گی، وہ اپنی جو بھی اپنی پالیسی اپنی آئیڈیالوجی کے متعلق پھر اس کو سارا ری شیپ کریں گے. جی بالکل، یہی سب سے بڑا کنسرن ہے اس وقت. جو یورپین پارلیمنٹ ہے جو پرو GSP+ ہے، اگر انتخابات اگلے سال غالباً مئی یا جون میں جب ہوتے ہیں اور نئی پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے وہاں پہ، تو کنسرن یہ ہے کہ پورے یورپ کے اندر رائٹ ونگ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کی ایک اسٹرانگ ویو چل رہی ہے. تو اس ویو کے نتیجے میں اگر ایسے ممبر پارلیمنٹس آ جاتے ہیں، ممبر آف دا پارلیمنٹ جو کہ پرو نیشنلسٹ ہیں، وہ اس قسم کی اوپن اینڈڈ سکیمز کو جس کا بینیفٹ ان کے خیال میں دوسرے ممالک کو زیادہ ہوتا ہے اور یورپ کو کم ہوتا ہے، اس کی مخالفت کر دیتے ہیں، تو پاکستان جیسے ممالک کے لیے پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے امپلیمنٹیشن کا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. آپ نے خود دیکھا وہاں پہ 12 یہ کنسرن ریز کیا گیا جو 9 مئی اور اس کے ارد گرد جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک بڑا ایک شدید وہاں پہ کنسرن پایا جاتا ہے پوری یورپین کونسل کے اندر بھی اور یورپین پارلیمنٹ کے جو ممبرس ہیں جن سے آپ کی بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی. پھر اس کے ساتھ ہی جو اب اس کی مانیٹرنگ رپورٹ آئے گی اس میں وہ دے ول میک شیور کہ آؤٹو کے جیسے آپ نے بتایا کہ رپورٹ جو مانیٹرنگ تو وہ پچھلے سال ہو گئی لیکن یہ اپ ڈیٹڈ رپورٹ ہوگی، یہ اس بات کا وہاں پہ ذکر ہوا. اس کے اندر ایک چیپٹر ہوگا یا جیسے بھی اس کی کامنٹری کرتے ہیں اس میں 9 مئی اور اس سے ریلیٹڈ واقعات کا پھر ذکر ہوگا، اور جب اگلا GSP+ نیگوشیٹ ہوگا تو پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کی ایک قسم کی آپ کی وہ بن جائے گی. بہت شکریہ شہباز صاحب. لیکن جو اوور آل سینس میں آپ نے اور مجھے وہاں حاصل ہوئی کہ ایون یورپ کے اندر بھی بہت سارے ممالک سمجھتے ہیں کہ GSP+ ایک بہت ہی افیکٹو معاہدہ ہے اور جہاں تک بھی ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہ برقرار رہے اور اس میں ممالک کے درمیان ٹریڈ جاری رہے. کوئی بہت ہی بڑی بات ہوگی تو کوئی ڈیل بریکنگ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مور اور لیس آئی تھنک کہ بینیفیشری جو اس کے فوائد ہیں اس کا ادراک وہاں پر بھی ہے. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.